karab kurdini na kari jabe di gado karab ko ni da bari na jabe jaro na iya di ko nu be ro na sa alhamdulillah ni ilmu ni great serebe kana tanda ura harawa mo ya bi saran du kun rawan na te an kan senti ringinga senti aja de mani ade mo du ka ki anna to be hade na ya dina ti ho be karab ki da jabe ikunti anda ma'asal wala yusalla alayhi ikunti madida konti gadi anda nyala masallisha jani ande ngani komersa ya maka senti some anga gaga da silami nyana wala da tujiba hali ya marshi ya be ma ya khake so wala sahi iti anta ajula hunda anga gaga na anta hobono aga nanya ntanya na kuja anga salli nai antanya na turuka anga salli ni aga ntanya na senti ya ibana maka nyana anga salli ni amma nyanga kile kamaga ayo ba oke so wala sahi bae ale ndiga menda kungula ni nyonto ingam Allah Subhanahu wa ta'ala au simman ya daga simman da mutu hadeye aswa siri mai baka kiyaye kama ne ga tin hadeye da ramani baka na julul al-an'am Allah ala ko fomu pate Allah ma ko baka ama ja ko sinde ama ta adi fomu pate kadira kana ni yakomponga aga gire tendo khayal kante ayin tema kudung ayin tim pasulun usik ya hobe ganya suruf hobe ganya sya'ar hobe ganya wabah ida annabiri na hadam banco dan andagati homu pateju hadam banco nga apa barinya dia adanya na al-mufassir min kitabillah hobe urusin dengani kengi mon hobe gama urusi wala hobe gani ige ho haram muje amma haden khengene bakaya mo karni pudin kasuwa mo dia nanta sudah katanya sama hukum sinte yang rakenya mo kata mesu akawan di sana enggak hatenya na mo gananya kuno fobe hukum sinte kate walla hobe ala hukum me qaiye haram de hukum ta sinte amba dunga hate kan o kadi mo hanya trokenga hanya hufinga hanya sentiringa hanya mo kacenga to kacenga ya nya bujang nya fonda besu asal Allah Subhanahu wa ta'ala akhirin kawawan israfu kono dangani kuno na nyille kata lai kamane de gele kisu nyamuda koi muno lo punya lu batsano be ko muno batsamuno ra to punya ro da ramuno ra to punya ro da woni ra to punya nanga hai ta ra to punya nanga kuni gara to nya ko to punya nanga ha boncie bona ko karle ko bedu kinya ka bedu ko saria kaya ndiya duda Allah tidak tahu kabun teraw Allah timbali Allah hukumi kabaka murutage hoyi da soro ko wa Allah muwa e hande soro ko rawo ora Allah diga men ante ke kunga sar Allah ka Allah ida kure koreni de anda Allah diga men chombe anti ite lawai anda Allah diga men chombe ide lawai kawra lawai modi lawai sai mumel lawai ba mel lawai gul mel lawai keso anda Allah diga men Allah SWT kita kisahnya kata azan komporunyo ke wamataan Allah dengan muraho ilahin kata bili-bili ka khasanu tiga pohene kata juga bakia Allah kena kukunduan fomu foga ni dabanya kamareti hati muda ngani ono komponda baiti ada nya jilise mana nya komponunyo ke angara nya pujari angara nya tegei angara nya digalamiai tendo aite kamane kenda kukungo anya ni na foba gari hobe sharia ngoma gari kuna jula ke digana faranga na famu na kama kubenu gara to kunya mu to munya mu Allah da dori bara aja ni digana ni bari na wa ja'akum mimma rajaa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi Allah Subhanahu wa ta'ala nema tanah kolora wannan jauh daga ya haram remunda angara takauta na suwa ya ga kuna hande ya ro haram rabi ati Allah nyonda kada ngani kemmin ma qale ga ya hani umumu ne ho Allah mimma khalaqa Allah da ho ta ga ya haram rabi na zilal ma yastazillu bi ada nga kada sira Allah da ho ta ga haram rabi na zilal ne
angin nang kalbe mu kana jagro me batte ke batima be wo kamba o ga ketra inde no woni o asha o ndanga na mo lagi kiyen hak de ko man de ngani ala bisho kala rabbi kingu kana jage kala tanja do ja da ko be ko man de ngani ko be ko me na yasma na nyabbe do ma me be garadi kukatu mali hono ko man alla ti igala ko taka hal men no bisho ni arawanya na kompeka arawanya na birenga arawanya na hera ina atwa ungina aramaren menna aka surusho kita alla ta honya gani boy aramaren men lawa surusho kita gana ta ulo umbe aga mu daga kusra undi na kombe da bai tuda na pikit da bai malla ta honga aga gana ku Allah ho ta tunga awa fere kita da kusra undi alla tida kembo guna fo hoda pe gella gana ni no umbe ho gani no ho adubbe ke ya hara gana ku janya ku na ro sallallahu aw isra undi igara ho ta ga haramare mel law dum gondi tay arabu ku veri tay arabu sra undi tay فجعلكم من الجبال أكنانا إن يوم دي خدعنا نهاري جلني كيدونا أكنانا كنو كم كنو وكالونا وكالا سجلا وبارك في بابي وكسرنا يوكي ما هو من هذا الوقت يجري أبدا مقام الكراجي كنو كم أكنان جم كم الله سبحانه وتعالى haine manunya jati lo da mulu tak tegal di orang berbagai kan orang berbagai orang kuna untuk benumbannya orang kabar nulla waktu iba modi nulla waktu biasa di sana lawai ba tapi sana lawai ba bulli mulla lawai ba dana kita tegal idan punya manunya kalau anak lagi boyo akan lagi bari khasuna ada mereka atila kilo na ni komboi jelli hari taga wonu taranu gali ki kombonga kilo ni anga kunni ni kilo waro ba ya ni jana daga kunna jana kunfunu be no ina ti hari kana sama kan wari jangkan ina diga di kilo bitama kan nah mas gale halan da ko ina ni kita buran ni kile kahara maren ni munyana su awo kombon chigini se kullu ri awa sigini ni nyenda kundo pusu awa sigini ni jingka awa marse ni jingure amar sele kini tage honga no usu kabu halamar mwaki kani ko tenga ira tage usu ne mati ne ma so bi ado ko halamar mwaki ko ne ma tage honun ko tenta ba ala ne ma yambe so ga halamar me bane ne ma so Allah ga janta tage honun ko tunda do ko ta tenga kanne ma no wadi tage hotta na ga kundi swal do halamar me ulle ga dunya bi no ne ma do sere mobil ini sering na sugo jahe hai ko da dunya bi no woni modo ba masih no woni do har bara tembe aga isa ko be do no woni ka no woni ko be no woni sam ko mu mengra do ni budi har bara amar do har bara men na ato kunna ba bin na ga mo woni akhiran me ku khad lu ku be mi ga daga ti kun tsugano ku be ko munya da bari foi na ku munya da bari har bara men na ku me da bari hobe ga pasa ku me na daga sa da ni ya ku ni mundi ko sine yang boleh da bari ku be ko songa ya da bari har bara men na songa da bari jama mu no nya ta on da nya se ke ku me da songo te abin satara da yi songo te jette ite ya ina songa da bari songa bi ga ibre na munya anda yang da na sa na tu ta na ko hunde na Allah Subhanahu wa ta'ala aku lagi ni ada dengan aknana surah kinu di sini ada ekonomi Odi ada dengan kompon tak fakir tak sukuri nak nah وجعلكم سرابيل تقيكم الحر oda ya tidak punya ada dengan ni taqiqum punya tidak muka di sini al-haram tawai kalau kau punya dia tadi tawai jiramu kinai jiramu panjang pakam baino boleh ngare pola kana lo muli jiramu tawai ngari ni nan daga harai be ganam mara jalan lemme ke be gano wis to ke be ganino mulin jeget ke be ganino ada ada kan nah kini khayra hum mana ni hadi ganam mara da kullu ni bulle wala ila mungkin ay kumbe no ko kisni tawai wai tawai ngana ki mahar mare men na ira meru jabare ki be gambakkan tawai be gambakkan yibi
ako kille kita ganta to kan ira e tawai dan ira ne ya rondi ira be ya henti hente ga isi la salam ne da tini al-hasif ira be ya henti hente karanga jilla ya tina tabaka angana kello ni tawai da jabare be ga bakkan ni jabare ke to kan do ira ne na lakin be tawai ira anyi jabare be ga bakkan na ken mo ira ke buduro na ko musalla ko ni sa fangke de ken ko nyata ken da ko fangke de ke sella na ara ira ke buduro na nyam ba na to fangate ngabaka fangam de sella na waro wo fara ko ken na ayatina memulendi ili fanna ira mero ni fobe tkhente ngani to we ke ga bakkan ni mei aga de da ke buduro na ko ana to am ba de lo ira me anna ira ko de garon ni mulle be ga billi sella na agar ni kin ira ne samba am mulle ko kembe na aga ta di ha da ko bai ko bai ma ga ga positi ta ni ko na sama ko mi ga du fana yero mo mi ga ga mo ke ji de kulwano mi ga ga ko men no ko ni kenya ga ma to na li to ila so feranya ko Allah ila ila mo kina dai taqiqu kin mo qatana tawai nah wasabi ila mungkin ay tadi taqikum kunyira mudo khatandana ba asakum habe jam patenga daga jay gume andronga ada ma de tare ko atira do ko yakini daga do ko na to ko kina nabi Allah daud alayhi salatu wassalam wa alanna lahu alhadida ha ay qur'ana di anu ke jahat daga tallo ka tinjile na wono ka tinjile na qur'ana Aku itu kita pun kalau kafir kita pun muslim kita itu yang itu ibadah kita jadi orang yang berpromosi orang lain pun orang lain tinde mana lah kita tu orang lain pun di nasto peladi mana sekarang orang jelema mana hokai mana hokai dia soal itu ada apa mereka yang tak orang di Fahri alaihi salatu wassalam Fahri berada dalam keadaan mengendor ko jadi apa maka itu ke Fahri ni memang ada yur jarum dia yur kamera ngai na urana anda nak ikut apa kain kilo ni dia tapi ko mo haram ko be ko tangana ilam baso ko ko tangana tawen honda rawa tangana mullena honda rawa tangana ka ngana ada di mana wasa ko itu o bawa te ko na kai no nangu gudro kui kuma kai to ngai funda jenis sahade militer ko ba dia ni ko wato ko da bare ni ma me den na da ko den anya ka ga ni tere ji ko ni me to ke ngau na atro ngai anya ka ga ram baram baram ko ke jalla hari ga bokkan daga yalla yette le servicinga ariya me den to ke ni ga munda ka क्या करते हम कहीं मेरा गया नारों ने उड़ान से इतना मेरे गनारों में लोगों पे गनार होते हैं गनार सुहा खानू नहो योगी किल्लू ना या आरों को एक हम मत आरों में किल्लू हर कुमना जो या अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी जिंदगी का दुनिया इनको कहीं आला रखे तो हम किन्हें नबी लाइन दाऊद है वो सर्विस ada nabi lain daud dalam menenjo ko angana ni dabar ni mo gom jemu di mo siri anna fonti dum be dum to kini mai anni khasa ga dahal mare pen pakai mo ara to ni nya kini nabi lain daud ama aye kini ama khaf me kini ama ko sai kini annabi be ro nabi ni men qur'an ta to be fi be ko yang kama ka ka kum qur'an do ga qur'an tu na fo annabi ya ga to cara yang bagai tadi diga ko bagai ni magara Allah itu menjadi kitab menjadi garu kafir kitab musyafil ma'arif tanggal hari siyo ba'ila tuharul khamsah tegana kulli kafir kitab itu melungi rakyat alu jinna batara ko be ro na jinna ko ngai I ko ba ko fore jinna dum maka diga tohime kunda arasa kunna ang bare ni shaytan ga bilay ni kari aha ni kai shaytan ko wala lampat haragama soni ko haragama puro dakina ina duwala bore mushrik bore Allah kira hurin kini alamare mu ngapa ya Allah
Allah da yokunya kino ango sagadinan na yenyo ango sonan na tongi ango sanjay di nanu jasno ango tipen na panele benyo ango kesinan na benyo wonna du tanga me ngam makam ku to makam to ki de Allah kamanen ti da do kunya me ila do kunya nyamu da ngana ro tanga jalle manka fa abunne antamme abraham mere aga jemme kala ai ki de ai ndagalo kamanen da ya ga kim mani amatu kullunya ni Allah gine man tin man de na kamade Allah har ne matu la tanna kana silama kana dukina Allah gine man tin man de na kamade kadhalika Allah gine man tin man nawre ni ga kuko na nema qurabana bana muko hobe karagan ta tin hari hatta la dalbe la ga tanna Allah ma ke ni ya Allah ku ni ma ina kada ko hat silama da Allah ku muslimun kudo na ko ala hasro ni kan silama ko ni mari kada dukki Allah yi kada du to hatta ke maka dulu wala kita ya Allah ni to munya ka sudi ga ko ko bero kada le mo ni mede nanti sire suga di fo kada mo ni na nyama ke ni gare kada du to Allah kita ni kama kan dulu Allah maka di usan ka sinyogi anna ko kada mo nyogo maka di usan ka inna Allah la shuraka man amila amala qad ashraka ma'i fi ghairi tarakitu huwa shirka bujuni ne garo 99% na nyata ne 1% garo ba bal 1% de 1% kimi chini garo aga Allah taala na mele bale kawane mo Allah subhanahu wa ta'ala tina kunne mani garo ko na wala ko le mo na Allah hari na ko no yade muno ta pe ta muno ra ta kunya na sa tak ho sura ta kunya na sa Allah bare da ko fonna sa kunya mo na muno na fin ko ke Allah bare na ko na sa wala silama umuri wonniya ona Allah tu ona diga mullaga on chagiya ona Allah tanana Allah ga dole ho wala aga di ho ni gari aga di ho ndo so ke to ba ne ko to to na ga ga amra ken ko ora ne kiro mati ku mo di ku ni gari yo ka ko ngati be sukoro ni kunda sura ko e to ko ne ni Allah ga ho be sukoro ni ken tu manya ara ga ku mangen wali fulani ga da bari sukoro yalla ka so Allah subhanahu wa ta'ala annabi nyimbenga gelinda halla koy ko zata Allah kudano no bataro pom kono ko hari ka ko ni bari da anda de ma anda jamane ma hara ko gonga ma Allah ka sere so nya sere so de be jombo ko no gonda Allah hari bare nya sere malim no gonni president de republique bi mali arata purdo nya na sere ti bare mandan ni dina amani biya ki udan kana ta amali ka nabi Allah kai farenda annabi nyimme qagarina de ku be no yimbaka nabana horo ko no na khisu ko no nyiro kun ngana ti kebe nzanya na ko la ki kumma ka mukino nyinye mure sera ta ke kana bali kunta nyana silama ko kemma kanya farenda ma ko itu digamente di kuma de fo farenya na ka sa kenya na ka sa Allah subhanahu wa ta'ala gelini halekun wori sidiga mi suaka kodi akwa yo yang kana parendi yana di mama ay ngara yang mabane akaya na kana ki yakam ni kan de ko kesu koni la bare sigilla da takwa ko uzza takwa ko mono ko takwa ko isaf na ila eski takwa ko khabro mo ben ni be la eski takwa ko ken ko ta haram ikan ni ko adala ke prevu suhalle indi halli ko tawhid Pakai nama. Nama yang berapa? Yang di depan de hadal banji de nang kamara. Ada fulan yang masalah. Kami kita tuan nyuruh wada kana. Baik nama alaikal bala wina dikenni salunya marum bukini nan. Yo kamar begini. Illa kita tunggu kita bareng kamara. Jihad nafar nakum yang jihad ana faran na ukinya jana ana tabule ke san wari annabi maka hide do annabi da tanna te kino kunye ama ka hide da girin da ka hide kai ruwa na
kai ni yakenia ini no ko ran nabi gal girina daga kenya ina ko akhbar nyalli ni kudi mo shon de ni mo shon de nya hayna ni wari jira ni alisha na amma ni na khairu shay hari kentu kam makaga na sigi berana il faut kana silama kunya kere parando kai ga ko bangna ko silama mo bangi ti bilas aha ko kunna bisigi anke silama maka kene abara amma silama ko re ga bela no hari kalau kah hakik kemundengan yang kemo dengan ini simme yang gara ya rondi agat la ilaha illallah yafana kah ida kunti al-jihad fi tabligh al-islam anke nabi dinatiyandi na fatam paci na maka buka to kan angano to anu modi no korto kila to ko na tiyandi na bangani na fatam paci al-ulama warasatul anbiya ho be banke kama atila hidu be gauti tuwaru no Allah na kenni la tubayyinunnahu lin-nasi wala yaktumuna il faut ina fu détail sonda imma haribana ko o buga gajana de ko ni gare ni am kan den boya to mu wannan kan ne be ya nan din kana tuda dika nanti ho be gan gemmo bu yanda ke haragal le wuro ni kunga male hale ma ko gel e Allah dia yang kan diketa konni kakun kan ni kakun misile ni kakun lebe Allah ai pare mali se Allah ko le ka pare kara kam kenna ma ko ni bari ma tunga ni wuro ko le pom pom abri tunga ni wuro ko ba islami jama wuro ma president ni angana yang kana ko min bari ga ida polisulullah ni nan laga nan bari ma Allah ke ni ho wala ni ma ka hende do bo buru de do ko ya ma ke ba ni ko sembe ko do muwa alma min ci to kam ma dai are ya ma dal jamane ke islami jamane buya alma min gore ga di bare ma la ka ki ne hiyo ko yi ke du ne akenna waga amerika ma ke la mi jamane alma ga ya ko ko banga ni ka sandu para le kaso daraji Islam aku begini. Kita meraskan kagabangan. Latubainunnahu linnas wa la taktumun. Allah Subhanahu wa taala tindi falle ko ya. Anke ni nyandi dana awreni. Kita sikang nang nyandi den tokon. Kita sikang kambangan din den tam patam panji den tokon. La. Eben tu ime gana barai. Ken bonji kan yung upra singo sembe ni me udore Allah na. La buddha na. Na kini bale na je. Na damam bole so ko ni damam bole ti mate. Yang ini kino kondi na ko na explique na apa sih? Anjir, kinyamun dinda na hatam panji dana na. Hari kita balai makan. Fasda di makona. Siapa? Allah na tanya mari ho. Igana kare langkane akka. Igana baras langkane abbo. Allah na tanya. Sere da sudah luar bagi yang Iwalla ne man tunu sakwa kari. Allah ne ma yona afunan ya anda kini gida ada lepon kina ada ya kina ada na kursiginde na kujura sokam ko na ne ma mare tu kagila ko sigira haqiqatan ni no na Allah kagila kai na illa nakati anda kelli ko men ja santa umma angara tambina na burebe ko khalis bila anga kita so ambo be anga kita hande na ngore be to ken su ko no ko men do hare ba akide alle agi anna illi tayan ki motelle hera kumulu to kumulu kundu kumusagata diken na jamana mo ika tamu angi tidak ada ngani hakana bi magina angolli amma to jabare kam kumbo na ekonominya na kita kakulo kenna njidi an jabati mana daga garanti wa kenni fu jalu kita anna so kenna na wala parasinga anda pikina ko mun denga apa kusiku subhanallah wa aksaru makat Allah Subhanahu wa taala yoga benika yoga benika Allah nak kaya nampai nah Allahumma nabas min kulli ummatin shahidan Allah di kodan cimma koda be wa khindini o garba sundini o girindin dini bakai mato sudi seda ya nabi mendi kay fare mo serere na wugalli o fa wa adam alayhi salatu wassalam na Allah warama annabi sallallahu alaihi wasallam
Allah subhanahu wa ta'ala qiyamah bilaranga imma to suga ni faris lu anda bimme be gari am fara na keranga nabi jimma hunga poplo be kam jaman pakke be kam ni serbana ne sube ganare du banda bimme sudi du finya ken ko anjaman bara oga seda na bagandiri o be ga seda na akama na din kama ke jama be hay shi kiyande be garai ka ko na kiyande wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin kama nenda kukunwa kaina mnakata humbelui o yikiri ono humbelui megaki o yara mutiri dia ko tabe sida humu sipo kama kutabe jaman tabo Allah SWT ke thumma la yudhamu sahib dunia tanya nasga kain muta imanya ubugare la yudhamu dunia tanya sorondo ko kafra nanti ni lo dulu bola tiga orang itu ko dunia tadi se dunia tadi bolle tiga bolle su ko nya dunadi ni nyakri ko kafra no di rumah ini berada. Allah SWT imanya ini tubuh karena oh ini jalan ini asli belasih mana jalan ini. Nan jalan kita tunari ada nama mundi, jalan kita ini na apa sebelum kolanda na mundi. Kemudian saja lagi sudah beri. Allah jalan kita dapat. Allah dan jalan kita berang. Nantara kenya Allah kutene fareki nyanga mogana para mau kinya ndai khabara nan doa kai nagai yasi bila kita ko na kana jambira na ka bulan abadan eta biya eta nah itu bare anda kita golle su bare kita yawmuddin kiam golle ko ta kama tadi mutuka itu bentar kan inti jalan jalli sirabu ko toran ni kibna dire wa idara Lena Allah, so tu orang di dunia ini tidak dari dia yang yang kata dengan orang jahat, orang reject dia ini mesti mana, jangan masuk di bakal ini mesti jangan orang ini, jangan masuk di bakal ini mesti tanya udah karabe was tanya udah mana kaya kita ni, agar hari mereka baik utoyo nyalok kita nak dari kita kamanya, agar dia orang mana kaya, kamanya dimana orang jangan terkejut. Kaya mana kaya? Tolong undang. Allah SWT zalim, mana buat zalim? Kafir itu zalim. Bila kabar itu zalim. Munafik itu zalim. Bila agama itu zalim. Nah, kau itu tolong undang menyimak. Kaya itu berupa para selama benar tolong undang. Kau berupa dah hilang dengku hal lain tolong undang. Mungkin orang sella nya selama wei dia tidak manja intalla munda indan dina kume munda ki kamu tu masila belu jaman jadi bare ini berita sallallahu alaihi wasallam ko yang munda benar ahli kita dia bukan dia bare ki lumara na bare ni kamu mara na lai me kamu to ono ni menun limun di sabun to ni haram ono ni su dinanya na di sir ndonga di sir no mar na di ko na baba probara ni Yesus bilang, Yesus tu yang undang, ini mentorno, iwal torno, ori dalam perbudaannya manusia, ini mentorno, ori dia yang torno, boleh nak beda yang nak kata ni, iwal sorot torno, iwal sorot bersangkit, iwal torno untuk mereka mereka main makan torno, kagak Islam suka mereka main makan torno, nah, tahu ni gumenya ada mana suka mereka main makan torno, bila yang gumendo suka mereka main makan torno. Ewan Allah ini nuai tanya ni awalim nuai sudah jadi kama kalau mana ni serius ni kudu nak cibo atau agar beli jahan mana pun Allah Subhanahu Wa Taala di hari sebelum barin nuai tanya dah inti terikat ni lah pada yang daruna al-intizar kudu nasrani terikat ni ikan sekian jangan kutala kafir musyrik munafik ahli bid'ah Ahama kiri na jadi kalau mereka berapa kita hari ini dah tu pun ini tiang dalam kata dengan tu kiri kiai yang kita yang kita mutum dalam keadaan yang dalam mata dia itu pernah dikirim itu itu jauh sudah
malakul mauti dai butana yunkin bagandenga wala na bagandi bana tahamu da Allah kai ya tinya khirju afko kallim mereka Allah putan antam bulan antu santan ke yoki melende atina yoki bagan wari yoki mo fade tabu tata kilon anda khriba ya kile tu nak yoki ngara bar ko me me kuman nak kumu be ndam kunde da khini ndenda digali kedine yoki ke mu kwati taba marke mu ka idan Allah Subhanahu wa ta'ala hakono de nanti teringkan de tadi kemo nyini malake lu beru daga igari ni gemu kumu bure nyong kinga dan daga sijini yang pada jerundung we mata kama sijini kitabun marqum yashhadu kitabun marqum fi sijini mata kama sijini kitabun marqum sijin kasonga gore minga uben yang perlu nyeri uri jana como brin yung kinga mo humbe ro prante ngale kemo ni daga wari nan jona yon jumu to da gana daga manya mala yo dum rona ro jahan na tugunde nyana la itele yang kada nyira mo da ku funundo ayo kunya utu nalling yung king mutunda na daga ara bagari ka ro yang kamata sokol bani da kare la wala hum yullahu teringkan sudah malakul maut saya yang kada ne yung poro yung kinga dum dara yonkin dugutan tanta sukunya asli ana bagari ya rabbi yang nama lagi anda lah ya sukunya aywa kundunya ni mahalat berzalian lagi kau farad kira untuk Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah nanti ada sualul lidi di syarh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nanti ala abura gumku yang ngangkatan neni neman dia kundunya apa jeli ka karapola be madna gani makia manganci wala hay mata ko be gane man to kudiri ko be gane ngata ando kudira subhanallah kene pase wala hum yutadi terika te sultan ya alladhina asrafu subhanahum Allah subhanahu wa ta'ala dijallihi la kapara ko gali illa kapara illa imun nungai indika palle mungai ayu rabbana ina di boka ma ko anu ka palle mo ina kunna ko ke no ni angke ngale musu ka unda to ma ni dia ko mun ko to no duang ni duang musu ko ma asli kan dai ina ke ngale dia di dalam bahasa Allah ku dei dia haram dei wal haram ana lagi hidup kuni ka ko bale kun bi ka ni haram ni al haram huwa ni angana ko no Allah nam barani pas ka pakara angana nya anda lakuka anu yang nama dia hai Allah Subhanahu wa ta'ala balik ko ati ka ayya asrafu subhanahum yalli illa kabarun ngani kapal mo bori no ko ganyi kapal mo ila ti o kama ko ho kapal mo o ko ni o ni kwa di nang ngala ko nang ra ko ra ni ngala din de ko o ni kwa ili o ni ngala o ni da no to kan ko basi semata sudah itu to akan ngako jadi to Allah to he Allah kille he to nyanga ili diga bolli ni tay asul illa kaba kuya hari ka pala mo ngara kan kebe aga nai angana akhiri lazim be ga kana akhiri ko be do ka manje mo be ga kana yugo de kalle ni ko taswa yugo walle ni ko yesu yugo walle ni sine su yugo walle ni ala se ni su tere ni su ango ko be ga ndanji nan na ashe na angum do be sana be ga la ba ga sana ko ni kuna sakai na ni muno ya mo bo de ni na me ori qala bila qala ba be ko ga ni saka buhala ko yas pokoknya sama teke begam pokok tuki degil lagi begam ha kiama kana wallahi mari me serenyi ke to nyi dun nadi ati ga bolli ge dome diga wari ga sama kau kama ha ko di ke miya o di ke abatar o ga ngi ngi to no o ga ndalle me murna o ga ngari ga murna mo baram ko wai ke
karam mo ko ni tele wor jalan dile murai ko ni tele lemme murai ko ni kana saha murai nan tara wo saha dini ara wo daraja kinnoi ara wo golle kinnoi ara wo kaide kinnoi ara wo tan tani ara wo sige dini kili adu ni kana qiyam mera ina ko yalla ya bul kunna simma igani karam mo ko yalla ina karam alla na karam mo kera ni nakisi ko kama o ka palle mo ko yo ko nanti ngalla to ko na ku be nukri ni batu iya inguno nung kana sehe ngarakat ya ke ngona ringa ina dia ide ko ni bara kamu ko batare ho be mara kian ho be iri jinnan ho be iri nun ko ji tumbata ho be no ni kabar nun bata ho be no bunyi sire bidan to ni menu bata ho ja san den magam bu mun katte na ho be no ni bidan to ni me bata ya ho gani i baralle mon di klianu ngani koi alle ala sire ya ina dia ide kamane aga kunni garanto na kayo mania aga ba ni anga ni ka ni to sereni no kan ba ka ko ba kai an da ni na le ya ka to ni kana ni Allah dia nabi mun ni ba ni kitab ni ya ni kana na ko sarai Allah ba le unta walla ka le aga kun be ni sa ni na ro ga le ko dara innakum wallahi mun na tamu ko gara wala kana kisigi ni aka ada ba kuning garanto ne mane cengko dana sta lugai kata lagi tahun ko no kara kompo dali ida tahun ida dunia ke ni to ke ni wala ba ha ni ko oh ina te ke ka ba ni kam orang ka ko ni ko da bari apa ka te ko ni ka ka te ko ni Allah wali marang ngari nabi ko sa bahara ko ke janta anda kamu bekerja hari kamu kan ini, Allah adalah mungkin yang jiwa kamu itu kekor, dan bekerja hari yang ambil juga makai, maka kamu untuk menjadi masalah akan ada mati, ma asabaka lam yakun li yukhrik, wa ma akhta'aka lam yakun li yusib. Ke hadis terakhir dengan Arab yang nanti la yu'minu ahadukum Allah tanya na mu'minin ng manggan dato na chay anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak ang kamong ilembe ang tuwing lembe ang chahayin be ang nyang kinipora umbe ay la kemre ikram mo na karalem mo dukile ungar ya la yodinan tiyo kama kuwagar siyempre ka sa po at tagahunyin nalagar ni garante oh jam kubaki aja kau dengan mobil garam untuk nari, kili begini serba apa? Boleh begini ama, ini semua boleh begini ama. Ini jam kubaki ya, kau dengan nari ni ya, jika kili begini ama kasih tamu, korong aja kau ini kan orang nak akhiran hanya karena kecil. Iwannya nak orang mau cerita. Agar apa boleh bukan rumah anda, jika anda tidak kemudian begini, jadi bagi mulut saya bersama dengan anda sudah bagi anci, net. Angkin hari ini, harap kerjanya sudah digaji dormen rumah kayu sudah sedang mau. Kita lagi, anguri heden dia ni yokumu tu nanyang ni nasi bunga ni kebumen tu bagan ni jika nak bawa kusubi anda sultan nga jika dia anda jika ni kusubi kana anda bakat hatta dia andi ko sa sultan ke maka kenta kene kau ini kata harang nak ke nantu anda di setan ai menta ana setan mo tele boyan puro nak kile ke harang di setan ina take akara amra iya ini dah hari berkata cek ini kalau nanti itu me harang nak buat friend dia harang lagi jika nantu kan itu akhirnya kita lagi jika tu nanti mulai muncul setan yang boleh orang mungkin lori gini orang kita kaji kita buat harang numpang itu agar buku jabari mereka bakai dia turametri atau ego sesuatu kita jina luangkan luangkan kita perlu sampai kita pun bal ayah orang semua sesuatu agak butuh bedanya kan agak dalam lemahnya ayah ada sarana tu bagi setan mah anggap mudah harganya nah hari ahang kita tidak bundola deh ada jinnah ko menyai
dina nundo karam ko ngara la nundo dala timman ibawa ngabelo hagia makanta mewari Allah hay kenya diskuru kanta mewari kiyama ndan dan karam mo ko kagere setan ko ro la kaso wala ne kiyama miral kam mo o be gam passe Allah kudo jambaye tani ora ko sa famu gelere na kuni fiunya tunan ko wani الذين كفروا وصدوا عن سبيل راشدين Allah subhanahu wa ta'ala disebut juga kafirau alladzina kafaru disebut juga kafirau صدوا عن سبيل ibadah di kafirau mbali wasaddu itehli bakal ay menutanya ko maka kafirau tanya dapat ida dina ka sangga serito jadi kana rumah kangaro makhluk binana Allah yang mengkata mereka sabana Awal mereka sabana nanti yang mahal pun ku serius ibadah kabel cerita ini nasur mulakna nangkau nanyang nangkada kudo serem mahal di nanti sallallahu alaihi wasallam oh kusorin darah boleh ini angga di tauhid dan sunnah ina boleh sakang ina tu bagam mulak jiku melayan di suki wal apa kamu mai boleh sakya kedua berbunyi mereka ni kami di sini ni kami dia mengumumkan ni kata bahasa ini la ilaha illallah selalu ingin berubah wasab itihadi dan lente ciri sultannya jelanya bagi kita betul ni kita pun kita jangan jangan kau kita jangan kita jangan hukum istri kita jangan hukum kita jangan hukum tadi ina Kenya na hudana abu kinda kaso kusiru ko kegari kenda gemme Allah ni yam ani ni kama akka Allah ka age sere ko kafir awi baralle ille na kille de soronka Allah subhanahu wa ta'ala ora kunji yang nama dai jahannam di yang kata kafir abu yang kata ada kira kille de soronka ya kata ora yang Cuma ini belum ini nanti Allah punya ini nanti lain. Oh mana buat kolom disahida. Oke ini mau berapa sendiri jawab sendiri dari yang kali mungkin yang kami nyimpen di mare. Ojina bi kasahida nyala kawda. Oriti yang Muhammad wa Isa dan yang nabi matulu kama berasa dan mungkin di mare ada sallallahu alaihi ay matulu kuanje dengan nabi nyimpen jual yobat kiamat. Nuh alaihi salam kamane kanari ti allo no baisi kaya ro ku ijira bari kai kata kai Nuh kita mabaran na kung kinyanta bari na ko manu ko maho ko na Nuh ada kamu anda baran na kung kinyanta ay ijira na ni Muhammad matul ada kamu ada baran na kung kinyanta Nuh soron nabi kamane onda Muhammad matul nun ceda Udon ko impon na bihimeng daging na gimana sila pun ko dengan dunia ada ni jual di mana mana nanti mau di motor kemudian amanya baju di no mau di motor rumah sila na ju Allah nya mau di motor kasih dari kamu inati anda harinya dari kata Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam anda kurangnya yang kandakan sadaqna aman nabi kalau orang kemudian kebaikan orang kita dan orang nanti laqad arsalna nuh ila qaum salih ila qaum hud ila qaum orang kita dan nanti nabi kita sesuka mengante bal asal farana punya munzirin asubong dia asune vision dabaria na cimman di na Oke, saya kita oke masih orang yang kurang. No soro. Nanti yang ada kita kongkia kita sini. Ibu masih ada lagi saya. Yang nak kaya ada kurang lagi anda bikin kama, anda bikin dah hari kama. Kaya tiga lama itu. Berasa dah benar kata Allah Taala di kota me. Oke ini ni jamaah sudi. Saya dah ini nampak gitu. Kaya cara ni kau anda bikin mendukai hari kita berkait.
كم سنة ورجع عن محمد صلى الله عليه وسلم عن قدر السيرة للكسر كما النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيدة فنجين دي ما تقول شو كم بيان الله سبحانه وتعالى ناتي محمد ما تقول لك كم تقول كم برايا يقول فاري ما فارنا فيان الله سبحانه وتعالى في أي جرى من السيرة إن السيرة ولفاري حدث الوداع يوم الحج الأكبر عرفة قريب على سيكي على الخطبة خطبة كده جلي لك سلم المعاصر كون يوم عرف يوم الجمعة تينا تينا قوتا شيء اسمه كمان نهارين لو كمان اسمه هاي قوتا كمان خطبة لك هذه هذه بلق لا هذه جم نلا بارنا بكيان دي بقى قد بلغت الرسالة نبي أنا فرنا وأديت الأمانة كنا هو بهذا الكلام أنك ونصحت للأمة فرنا كنا كنا هو كتير لنا نورنا 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 وتركتنا على البيضاء ليلها كنهارها إذا جاء ممكن أو الله سبحانه وتعالى كمان الله من من لهين بيا الله سبحانه وتعالى اللهم فاشهد عليك تجوني كمان اللهم فاشهد إن هذا سير كنا بارنا هو بيان dia de kiama mana tunggu igana kudia Allah subhanahu wa ta'ala tinggal cina ayah bukan ayo andi kau manu andi suku jadi dah suakan lembut amak yang mereka kerja tak dapat amma sere be daga ina bu marande daga na buda na dia illo si ko bare anda oke daga na kiti dia na mai na dia tina no illi si ki bare ambo gare ni da kamar ina ko bare daga na la kamar angin ko no anna bu no imar ke no yai wandi te ki sunu ma amta kama misal ni fare ni misela o ko ma do ni na da sela o dia an da harna o biyan awade kamana ni mala sela ko immatin da وجئنا بك على هؤلاء كان النبي في كتاب المسعود لا في قرآن قرأنا قرآن قرأنا ابن مسعود في قرآن يقول كما يا رسول الله إن أرانك فعليك وأنزل أتينا كلنا بوسرتنا وقوة الأمور وانا تسلنا Tuan bundir dan tuan kawal bundir, munafik di tawar itu. Kita muda nak cerita kami, di tawar bundir cerita kenapa lagi ni aku Quran nak pun, angani iwan, aku tak tahu, lekes. Nah, kamu kan awal tu tidak kira dah takbillah, aku tak boleh. Lekes ni walau kita kawan kita wajib dia muda. Anggur sesuara kan wajib dia muda, kawan dia muda. Kita kerana cerita kenapa saya untuk ini kamu. Kemudian bari Allah Subhanahu wa Ta'ala annabi ibn Mas'ud sigara soran qara liga tijira kyaye te inne begano farenda hose ta iga ini kella ya sare ni ber ini bana ini pura pura Allah kan namun dorangan wa anzalna alayka pada kitab yang kandang kama Muhammad ke Quran ni tibaran banggan din do fatam pancina ni kulli shay mana kan Wah ini ni apa? Puri dinam sebalik tak puri, pulang puri dinam sebaliknya. Oh, pakai kan tak pernah. Itu no. Anga kena kali suangka dan orang asal. Nanti hiu kita buat asal asal pura dan tapungi. Kita kami important. Oh, kita kan mesti kilo dinam kita kilo kita. Wah, kita akhir ni kasih kama cara-cara ini dinam buat yang siap dengan akhirnya. Wana seperti wana dalam bumi. Dong akhir nalla syariahnya tu, kamu kan akal lalu syariah. Ular ni akal lalu syariah. Apa? Gardu mana tahu rumah mungkin di mana zaman ini marah. Ono demi marah, ono tuna marah. Cerita nak ni mana? Cerita nak Kenya mana Kenya? Hari kedua Allah yang ini lalu dia. Harap kamu nyimenu nantau, nangge mufodi, na konflik, na ini mana? Wajah asam boleh kata, asam boleh kata, hanya serius.
waktu mereka tunai di sehari di sehari ada sehari sehari lagi sehari anak-anak ada bila sehari mundai ada seorang yang mundai mobil ada belum yang anda punya ati balang binya ya Allah Subhanahu wa ta'ala fama asabahu min musibati fa bima kasabat aydikum ati Allah makai Quran ada kan daga sehari mundai Allah di balang sunda yang musibah sunda di Quran koi ni boleh ada orang belum dah balik orang lah kian tu orang lah syariat tu orang lah nyamurun tu jika mereka terukaya orang ilah kapal mereka silakan kita tu lagi nak jalan anda lagi nanti anda disunai. Boleh sunai kaji nanti Allah kali. Ane nanti Allah kana nu kali. Kamanen dagaya nam kadam nu. Kab bisa semua. Masih kaya kan itu pada akhir itu hadap kita. Wala Arab sudah bersilami dalam ini. Kaya Allah hadap organ atau kuning dalam orang itu. Ini apa sih forma saya jual aja. Jadi tiba ni dia beri nama dia ni. Kalau soal tahara negara guru dikit kalau guru dia tak mau. Ida, sama Tuhan ni Allah balik. Asal ni mana nasa tadi lekat Allah balik. Aja. Waktu ni kan berdua waktu cuy ajaran dengan jual mani. Dulu yang berdua. Kaya ajaran dengan jual. Jangan kita kaya ibarat itu. Asal. Allah punya nyala jarak untuk kalau musibah yang aneh. Asal hari ini at-taubah wa rujuu ila Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala aho kilai yang kan ini oji punun do illa kapun ka grabun nuna kono hera do lakra kono hera tu. Wa hudama amal usra lil muslimin. Anu kan aku ini anu suasana